ये है मुगलाई और अभी सम्राट खाएगा। कैसा है? टेस्टी है? मैं भी खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये खाना। चलिए खा लेती हूँ पहले। गरम है। वाह, थोड़ा वेट करके फिर खाएंगे। आऊंगी अभी मैं खाकर देखूँ कैसा है। बहुत टेस्टी। খুবই সুন্দর ছোট ছোট বাচ্চারা ডান্স করে দেখাচ্ছে। আপনারা একটু জোরে হাততালি দেবেন। এখন হাততালির সঙ্গে আপনাদের সামনে একটি সুন্দর গান নিয়ে আসছে মিস ইশিকা। মিস ইশিকা আপনাদের সামনে একটি সুন্দর গান গিয়ে শোনাবে। তারপরে